अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब और मैं हूं शाज़ रियाज़। कल का दिन पाकिस्तान का बड़ा अहम दिन था। अहम इसलिए था क्योंकि कल पाकिस्तान में, जैसा कि सबको पता है, कि ज़मनी इलेक्शन थे और वो इलेक्शन सूबा पंजाब, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, उसकी तकदीर का फ़ैसला था। पंजाब के तख्त पे किसने हुक्मरानी करनी है, इस चीज़ का फ़ैसला था कल के इलेक्शनों में, इसलिए ये अहम था। इलेक्शन हो गए, जैसा कि होता है, सियासी जमातें लड़ती हैं, कोई हारता है कोई जीतता है। तो उसके बाद बड़ी अच्छी बात है कि मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन को एक्सेप्ट किया। लेकिन कल 17 जुलाई को इलेक्शन हुए और आज 18 जुलाई को उस पर कुछ जो हमारे सहाफ़ी भाई हैं, कुछ तज्ज़ियाकार हैं, उन्होंने अपने अपने तज्ज़िये पेश किए, जिसमें मंसूर अली खां, सना बच्चा और सलीम साफ़ी साहब ने अपने अपने तज्ज़िये पेश किए। मंसूर अली खां साहब ने 10 वजूहात बताई कि मुस्लिम लीग नून की शिकस्त की और पीटीआई की कामयाबी की 10 वजूहात उन्होंने बताई। और उन्होंने जो उसमें एक बात की, उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब का जो बयानिया है साजिश वाला, वो बयानिया जो है वो अवाम ने एक्सेप्ट किया है और नून लीग की जो शिकस्त है उसकी वजह वो बयानिया भी बना था। उनके वो 10 जो पॉइंट थे उनमें से एक ये था। और उसके साथ ही उन्होंने ये भी फरमाया, मंसूर अली खान साहब ने, कि मैं मानता। बड़ी हैरत की बात है कि इतना बड़ा साफ़ी होकर आप किसी भी सियासी पार्टी पे अगर कोई गलत कर रहा है तो उस पर तनकीद करें, लेकिन आप 22 करोड़ अवाम को बेवकूफ़ कह रहे हैं। मतलब क्या आपका, कि आप नहीं मानते ये गलत है, ये बयानिया झूठा है, लेकिन अवाम ने मान लिया। क्यों? अगर ये वाकई गलत है और झूठा है तो फिर अवाम तो बेवकूफ़ है। आपका कहने का मतलब ये है कि 22 करोड़ अवाम जो है वो बेवकूफ़ है। कल वाले जो इलेक्शन थे वो सिर्फ वो 20 हल्कों के इलेक्शन नहीं थे। अगर देखा जाए तो वो पूरे पाकिस्तान की आवाज़ थी। हमारा किसी सियासी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये वीडियो बनानी इसलिए पड़ी कि कल आप लोगों ने अवाम की तौहीन की है, 22 करोड़ अवाम की तौहीन की है। 22 करोड़ अवाम को आपने बेवकूफ़ कहा है। और उसके बाद फिर सलीम साफ़ी साहब, उन्होंने भी कहा जी इमरान खान ने जो कुछ ब्लंडर मारे थे, ये किया था, वो किया था, वो किया था, वो मुस्लिम लीग नून को अपने सर उठाना पड़ा और उसका जो है वो उन्हें नुकसान हुआ। तो सलीम साफ़ी साहब, आप भी 22 करोड़ अवाम को बेवकूफ़ कह रहे हैं। मतलब क्या आपका? मतलब ये है कि आप लोग कहते हैं कि इमरान खान ने ब्लंडर मारे थे, इमरान खान का बयानिया जो है वो झूठा है, ये आप लोग समझते हैं और आप लोग इस पे यकीन करते हैं, लेकिन अवाम ने उसको कबूल कर लिया, उस बयानिया को भी कबूल कर लिया, और आप लोगों का जो नज़रिया है उसको अवाम ने नहीं कबूल किया। तो आप क्या मीडिया पे बैठ के क्या उसी अवाम को आप क्या कह रहे हैं कि अवाम सारी बेवकूफ़ है, जिसने आपकी बात ही नहीं मानी? क्योंकि आप काफ़ी अरसे से ये चीज़ें बोल रहे हैं, बता रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन आपकी अवाम ने बात नहीं मानी और आप उसका बदला अवाम से ये ले रहे हैं कि अवाम सारी बेवकूफ़ है। उसके बाद सना बच्चा साहब, मोहतरमा सना बच्चा ने, उन्होंने तो हद ही गुजार दी। उन्होंने कहा कि कल जो वोट पड़ा था वो
ان لوگوں نے ووٹ ڈالا تھا جو کہ جن کے ابھی نئے نئے شناختی کارڈ بنے ہیں، جن کے ابھی نئے نئے کارڈ بنے ہیں۔ یہ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ 18-19 سال کے جو لوگ نوجوان ہیں انہوں نے ووٹ ڈالا تھا۔ تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان کا جو نوجوان ہے وہ بیوقوف ہے؟ اس کو کوئی سمجھ ہی نہیں ہے، بلکہ آپ نے تو سرِ عام کہہ دیا ہے کہ پاکستان کو سمجھنے کے لیے، سیاست کو سمجھنے کے لیے عمر کا ہونا ضروری ہے، کہ آپ تجزیہ گار اتنے بڑے صحافی ہو کر آپ عوام کے جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہیں، آپ عوام کے جذبات کو مجروح کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اب یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ اب عوام جو ہے وہ سمجھدار ہوگی ہے۔ آپ میڈیا پہ بیٹھ کے، اسکرین پہ بیٹھ کے آپ عوام کو بیوقوف کہہ تو سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عوام سمجھدار ہوگی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون انہوں نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا ہے، انہوں نے الیکشن کو اور عوام کی رائے کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے، انہوں نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا ہے۔ اور لیکن عمران خان اور پی ٹی آئی کو جتانے کی وجہ جو ہے وہ صرف اور صرف ایک ہے۔ بے شک کوئی 10 پوائنٹ نکالے، کوئی 15 پوائنٹ نکالے، کوئی 50 پوائنٹ نکالے، لیکن پی ٹی آئی کی کل کی جیت کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ لا الہ الا اللہ پہ یقین رکھتی ہے، کیونکہ پاکستان لا الہ الا اللہ پہ بنا ہے، پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ پہ ہے، اور پاکستانی عوام جو ہے وہ لا الہ الا اللہ پہ یقین رکھتی ہے۔ اور پاکستانی عوام کبھی بھی کسی کے سامنے جھکنے کو پسند نہیں کرتی، صرف اور صرف کل کی پی ٹی آئی کی جیت کی وجہ یہ ہے۔ اس کے علاوہ تجزیے کوئی جتنے مرضی یہ کرے، ہر کسی کی اپنی اپنی سوچ ہے، تو لیکن عوام کو، عوامی رائے جو ہے اس کو تو سیاستدانوں نے قبول کر لیا، لیکن یہ ہمارے تجزیہ گار جو ہیں یہ اپنی ہٹ درمی سے نہیں ہٹتے، اور انہوں نے عوامی رائے کو قبول نہیں کیا، جیسا کہ ان کے تجزیے بتاتے ہیں کہ یہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو بہرحال عوام نے جو فیصلہ کرنا تھا عوام نے فیصلہ کر دیا ہے۔ شاید آگے جا کے مسلم لیگ نون کی بھی کامیابی کے کوئی امکان بن جائیں، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس چیز پہ یقین رکھنا، اور جو لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے وہ غلامی کی زنجیریں توڑ دیتا ہے۔ بہت مہربانی، شکریہ، اللہ نے